नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम आसु सगड़ा पंचायतर जटेश्वर मंदिर जहाँकि से पंचायत ठाकुर आम पाखे आज पहुँचीचु। 1.5 कोटी टंकार काम जितेबाला विजु जनता दल सरकार थिला 5T अंडर रे ए कामटी को मंजूर करा जायतिला। जितेबाला मंदिर मस्जिद उन्नतीकरण पाई नवीन पट्टनायक नेतृत्व में मंदिर मानकु मस्जिद मानकु पैसा बंटन करा जायतिला। सेतेबाला ए मंदिर पाई 1.5 कोटी टंकार काम होइतिला, किंतु 2 वर्ष बीतीଯିव ए काम असंपूर्ण अच्छी काम किंतु सरी पारु नाही एवं जेतिकी मध्य काम होईची से काम मध्य असंपूर्ण सरीची एवं से काम रे मध्य एते प्रकार दुर्नीति एते प्रकार लांच निया जायछि कि कामर मान सर्वनिम्न हो जायछि। आसतो देखिबा कामर मान को भली अछि। दीर्घ मासे 2 मास हबो ए फेबर ब्लॉक ता मात्र पड़ीथिला। देखो फेबर ब्लॉक रो मान कोळा रहिछि ए साइड रे सब ढळै खसी गलेनी एवं फेबर ब्लॉक देखंतु ये टोटली फेबर ब्लॉक एमति पूरा बाहरी जाउछि, संपूर्ण बाहरी जिवो को भाव फेबर ब्लॉक दबी जाइए। टोटाली ये फेबर ब्लॉक दबी जाइए। देखो ये कौन माने मंदिर ये हूँ मंदिर परिवेश परिवेश रे को भाया चित्र ये हूँ पूरा जंगलमय मंदिर हो गले। देखिए मंदिर पूरा जंगल हो गले। ये मंदिर परिवेश ये मंदिर सामना सामने देखु फेबर ब्लॉक एठू सी बाहरी जाऊँगी। फेबर ब्लॉक कौ भाई भाव में कम हो देखु ये फेबर ब्लॉक टोटाल ये बाहरी जाऊँगी। देखंतु तले खाली बाली दिया ही फेबर ब्लॉक टी थुआ जाइए, पूरा बाली बाहरी जाउची, संपूर्ण भावे बाली बाहरी जाउची। एवं जो देखंतु परिवेश को भाया खोला जाइए किंतु काम असंपूर्ण अच्छी। आगो को जागर मध्य आसूची केमिति सब काम होउची एवं केते निम्नमानर काम जेई करूछंती कौन पंचायत एग्जीक्यूटिव अफसर करूछंती कौन यह केवल देखंतु ये सबू टोटाली फेबर ब्लॉक बाहरी जीवो। ये संपूर्ण फेबर ब्लॉक बाहरी जीवा मासे भितर मात्र 2 मास तळु फेबर ब्लॉक पड़ितला। एवं देखंतु ये एबे आसंतु पचारि बुझिबा परिचालन कमिटीर जे सभापति अछंती पचारि बुझिबा तांको ठारू। आपनको नाटा कोन? मना होती जटाधारी प्रधान आज्ञा ये मते ठाकुर ट्रस्टी बोर्ड ठाकुर मो वर्तमान प्रेजेंट ट्रस्टी हिसाब रे अछि। ये जो काम होईची ये को भली काम होईची टिके ता विषय रे कहिबे। आगे काम तो अति निम्नमानर काम एमती काम भी कोठी होई नथुरो से मन इच्छा काम जति जहा कहले सुदा से किछ सुनिया अवस्था नै ता मन इच्छा रे करूची। आ चाउ चाउ 2 वर्ष परे हेलानी काम सारुनी कि काम ता मन इच्छा हो। आज्ञा आज्ञा ये कामरे माने कोनोसी जेई किंबा सरपंच केही भी आसी प्रतिबंध लगे नांती ना केही भी आसुना दे कहले भी मधन से माने सुनु ना। देखंतु एटा रोसई घर होईची माने जो रोस घर भगवान कर पई हबो। देखंतु रोस घर हाइट केते अछि एवं जिबा पई पहाच नाही केमिति एठू एते हाइट रु रोस घर को केमिति सामग्री जीवो एवं केमिति ता भितरु बाहरिबो ता रहिला समस्या। से जे जेई थिले एवं जे थिले समस्ते जो अधिकारी एवं कॉन्ट्रैक्टर से केमिति काम करिसंती फेबर ब्लॉक कथा तो छाड़ंतु ये केमिति काम होईची जणे केमिति जीवो ता भितरु को केमिति जणे बाहरिबो माने हास्यास्पद लगुच एभली ठिकादार को एवं एभली जो जेई को। देखंतु ये हेची पछपटे बाथरूम रो चित्र देखेबी आसंतु देखेबी बाथरूम को जगह रे हेची भाबंतु बाथरूम जदि गोटे लोक जीव एठी पहाच नाही पहाच रे भी तबे आसिला परे देखंतु ये कोली बाट करा जायछि एठी मते टांकी करा जायछि एठी मते पहाच टिके नाही आ एवं एई जगह रे पहाच करा जायछि। गोटे लोकटे बाथरूम जीव मिनिमम 6 फुट भली पहाच चढ़िला परे बाथरूम को जीव एवं बाथरूम रो पूरा चित्र परिवेश देखंतु ये हेची। बाथरूम मते असंपूर्ण हेची एपर्यंत कोनोसी गोटिए भी कबाट खोला जाए नहीं। दीर्घ 2 वर्ष हेलेनी ये काम आरंभ होउची। भाबंतु को भली भाबरे निमापड़ा रे ये हूँ सगड़ा पंचायतर कथा मंदिर कथा किंतु याकू अणदेखा करा जाउची। फिता काटिला बेलू जिते बड़े फिता कटाଯିव सेते आग नेता मंत्री समस्ते पड़े आसुचंती किंतु कामर तदारख पाई केही भी एठी पहुंची पारु नाहंती। बारंबार बारंबार जो ग्रामवासी अछंती से माने बारंबार बारंबार एलिगेशन लगेइथिले बारंबार कहिथिले मध्य जो जेई अछंती एग्जीक्यूटिव अफसर अछंती सरपंच समस्त को कुहा जायतिला किंतु कहार भी एथि प्रति ध्यान नाही। एवं जो ठिकादार अछंती से ठिकादार बहु मात्रा रे एठू पैसा इनकम करछंती एवं बहु मात्रा रे नेता होंतु कुजी नेता होंतु किंबा सरकारी ऑफिस होंतु बहु प्रकार रो लांच एठू निया जायछि जहा देखिले काम को जणा पडुची। बे आमे फोन करिबा एठी जे सरपंच अछंती सगड़ार बीजेपी समर्थित प्रार्थी जे सरपंच अछंती तांकू फोन करिबा कोन पई से ए काम को किछि भी कहउनाती फोन करिबा सरपंच को। You can wait or call again later. हेलो हेलो आदित्य बाबू कहउछन तो जो सगड़ा सरपंच सरपंच भाउज हमर कोनांदी। आज्ञा आज्ञा हो ठीक अछि।
ଆମର ଯୋଉ ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏ କାମର ତଦାରଖ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତଦାରଖ କେବେ କରିଥିଲେ ଏ କାମର? କାମ ତ ପୁରା ରଙ୍ଗ ରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ କରୁଛୁ, ଅଫିସରେ ସବୁଆଡେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ, କିଛି କେସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏଠି ହଉଛି। ମୁଁ ଆସି ଆଜି ଏଠି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି, ଏଠି ଫେବର ବ୍ଲକ ଉଠି ଗଲେଣି। ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ପରିବେଶ ଟା ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଭଳି ଲାଗୁନି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି 500 ଲୋକ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୀତି କାମ ପାଇଁ ଡାକିବେନି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଡାକିଲେ ବି 500 ଲୋକ ଯାଇ ବସିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ 50 ଲୋକ ତ ଯିବେ। ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଯଦି ଯୋଉ ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିବେନି କେମିତି? ମୁଁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଫିସରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ। ସେଠି ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କାମର ମାନ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଛୁ। ଏପଟ ସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ବନ୍ଦ ପଡିଛି, କାରଣ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ବାହାରିଲା ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ୟାଙ୍କ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବେ ମଶାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି। କେହି ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଭିଜୁଆଲ ନେଇପାରିଥିଲି, ଅଡ଼ିଓ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ତାଙ୍କ ଦିଅର କିଏ ବସିକି ସେଠି ବାବୁଆଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ନୋମିନି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲି କି କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କାମ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା କି କୌଣସି ଅଫିସର କୌଣସି ନେତା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେସବୁ କଥା। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଲାଗିଲାନି। କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକି ଏବଂ ସବୁ ନୋମିନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲୁ। ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ 3ଟା ବାଜିଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆମର ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆମେ ଯୋଉ ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ କାମଟା କାହିଁ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ସାର୍ କାମ ହୋଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ସାର୍ କାମ ଯୋଉ ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଥିଲି ସାର୍। ମନ୍ଦିରର କଣ କାମ? ସାର୍ ଯୋଉ ଫେବର ବ୍ଲକ ଏସବୁ ପଡିଛି, ସେ ଉଠି ଯାଉଛି, ଫେବର ବ୍ଲକ ଏସବୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଏମିତି ସାର୍ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ତଦାରଖ କରିନଥିଲେ? ସେଟା ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଦେଖୁଥିଲେ ପିଇଓ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଭଳି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ ତ ନଥିଲେ, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେପିର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚେୟାରରେ ତାଙ୍କ ଦିଅର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଲୋକ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିବ ଜଣେ ଏବଂ ଅଧିକାର ହବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ମାନେ ଏତେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ତଳୁକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଫିସର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁଜି ନେତା ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୋମିନି ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ଯୋଉଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି କରିକି ଆସିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହଉଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜନତା ହିଁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜନତା ହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଗାଦିରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜନତା ହିଁ ନୋମିନି ଗାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କେବଳ କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ।
धिक आपणक सरपंच पणिया को धिक आपणक नोमिनी पणिया को धिक आपणक उपमुख्यमंत्री पणिया को जोठी निजे उपमुख्यमंत्री आपण अछंती आपणक अंचल रे एई भली भाबरे दुर्नीति चली एवं आपणक जो सरकारी नियोग करछंती जेई हुअंतु पंचायत एग्जीक्यूटिव अफसर हंतु से माने किंतु चुप बसिछंती एतिकी शेष रे कहबी कि एई भली भाबरे नग्न चित्र आगो को मध्य आमे प्रति गाँ गाँ रे जाई देखैबू एतिकी रे रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।